بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الشرح الجديد الخاص بوظيفة في تطبيق جيشيو. هذه الوظيفة غنشرحوها تحت طلب بعض الأصدقاء. كنعتذروا على الغياب لأن شحال هادي ما حطينا شي فيديو. 14 كاين واحد الظروف خاصة، المهم كنعتذر. هاد الوظيفة دابا اللي غنشوفو ان شاء الله هي خاصة بإيقاف وتشغيل الدوني موبيل. غادي نبداو باش ما نطولوش. غنفتحو القائمة العامة الميني جينيرال بالسحب من الأعلى للأسفل ثم اليمين، menu وغنسحبو اليسار modifier le dit annuler plus بلي، ولا اللي ما مشغلش أنواع التنقل يسحب جوج مرات للأسفل. أنا غنضغط على بلي، menu عاود نسحب لليسار، plus عاود نضغط على بلي. menu هو بحال دابا اللي عنده الدوني موبيل غير في شريط الاشارات الاول غيكوبي بانو نوتيفيكاسيون، واللي عنده يعني حتى كيسحب المره الاولى والثانيه يعني بارامتر رابيد خصو يكوبي البارامتر رابيد. بحال انا reconnaissance du غنكون texte على ciblé بارامتر رابيد. caméra paramètres suspendre la parole paramètres d'application glisse paramètres capture des paramètres rapides هي هادي غنكوبيها. texte copier واللي عنده الدوني موبيل قريب يعني غير الفوق ما كيحتاجش يهود جوج مرات بجوج الاصبع ديالو شريط الاشارات، يكوبي بانو نوتيفيكاسيون. نشوفو فيرمي. fenêtre fermé دابا غنجيبو شريط الاشارات، volet des notifications غنعاود نهود جوج مرات، عاود نهود مره اخرى شريط الاشارات، paramètres rapides نشوفو الدوني موبيل. bouton bluetooth rotation lampe bouton données bouton lampe données mobiles désactivées touche sélectionnée انا ما غنكوبيش هاد الدوني موبيل ديزاكتيفي، يعني الا كوبيتها خصني ندير جوج وظائف. ندير وظيفه فيها الدوني موبيل ديزاكتيفي، عاود فاش يكون اكتيفي عاود خصني تكون عندي وظيفه اخرى. انا غنختصر، غندير وظيفه وحده غتشغل يعني فين ما يصيب الدوني موبيل غيضغط عليها غيوقفو ولا غيشغلو، ما غيشوفش هو داك اكتيفي ولا ديزاكتيفي. غنجيب الميني جينيرال، menu السحب من الاعلى الاسفل ثم اليمين، menu de navigation ميني نافيغاسيون. menu données غنكوبيو هاد الدوني texte copier mobile وغنشوفو هاد الموبيل وغنسحبو من الاسفل للاعلى ثم اليمين. menu d'action c'est copier et ajouter au texte précédent اجوتي تكست بريسيدون. copier tous les éléments دابا هي ولات عندنا الدوني موبيل. menu de reconnaissance دابا نمشيو ندخلو للجيشيو. annuler zone d'édition annuler menu touche paragraphe caractère fermé bouton données mobiles intitulé du bouton appuyez retour volet des notifications écran d'accueil ou nuit retour غنكوبيو روتور حتى هي. texte copier دابا غندخلو البارامتر ديال جيشيو، menu désactiver le read paramètres d'application هي هادي JSU ou plus email paramètres généraux بارامتر جينيرو. JSU ou plus غنسحبو اليسار مره، personnaliser les gestes بيرسوناليزي لي جيست، partager options supplémentaires اوبسيون سوبليمونتير ولا بلي دوبسيون، كل واحد شنو عنده. créer une fonction نضغطو على هاد الاولى، نضغطو عليها كري اون فونكسيون. affichage du dernier contenu دابا copié ou غنسميو capturé en هاد tant que الوظيفة، ok غنسميوها presse انا papier غندير لها ايقاف وتشغيل الدوني موبيل. données تشغيل وإيقاف modifie ok annuler ok اوكي. تشغيل sauve options supplémentaires ندخلو الاوبسيون سوبليمونتير او بلي دوبسيون، نرجعو اليسار مره، insérer clic automatique غنسيري كليك اوتوماتيك. affichage du dernier contenu copié ou capturé en tant que candidat نديرو دابا بورسون. clavier des symboles autres symboles pourcent ها هي. presse papier نجيب الحافظه، retour données paramètres rapides données paramètres rapides نديرو هاد البارامتر رابيد. ها هي. entrer une liste des boutons un par ligne دابا غندير اونطري، entrée affichage du dernier contenu copié ou capturé en tant que candidat دابا غنجيب بريس بابي presse papier حافظه، retour données دوني. entrer une انا liste des هذاك boutons الموبيل un ما par ligne تكوباتش، ما عرفتش علاش، ولكن حتى هاد الدوني ماشي مشكل. غندير موراها نجمه باش يضغط عليها. clavier des symboles guillemets autres symboles
astérisque, astérisque, ها هي نجمة غنديرو عاود ديز euro, dièse, affichage du dernier, ديز ouvrir le menu des واحد ونديرو واحد. رقم واحد ونديرو اونطخي entrée, affichage Andero. du dernier contenu copié ou capturé en tant que clavier des symboles, affiche, autre symbole, pourcent, respect, retour, نديرو روتور entrer une liste des نديرو عاود boutons, اونطخي entrée, affichage du dernier غنديرو بورسون clavier des symboles, affiche, astérisque, autre symbole, mode symbole, autre symbole, pourcent, respect, retour, روتور entrer une liste, ok, pourcent paramètre rapide donné, astérisque, dièse, 1%. retour pourcent retour, ok, annulé, ok, اوكي تشغيل وإيقاف. if clavier des symboles, if service clic, pourcent paramètre rapide, donné, astérisque, dièse, 1%. retour, pourcent retour, return true end, نديرو option sauvegarder, من بعد option if service, if option sauvegarder, تشغيل وإيقاف. sortie, سورتي personnalisé, نمشيو دابا نديرو لا إيماء balayer vers le bas, balayer vers le bas puis vers le haut, par défaut, balayer vers le haut puis vers le bas, تشغيل وإيقاف. balayer vers, عرض عناصر مس نطق. annule, مس عرض تشغيل الخط. تشغيل وإيقاف. données, personnalisé, دابا غنخرجو نشوفو واش إكران. تشتغل ننفذو الإيماء 21 جزءا من mettre Galaxy Store, دابا غننفذ الإيماء volet paramètres rapide, données mobiles désactivées, volet des notifications, écran d'accueil ou nuit, ها هو ضغط عليها météo, نعاود نديرها volet paramètres rapide désactivé, volet des notifications, écran d'accueil ou nuit, هذه هي الوظيفة. كنتمنى هذا الشرح يكون مفيد. بارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم واللي بغا يوصلوا يعني أي جديد يضغط على يعني الجرس ويشترك معنا. وتحية للجميع. écran application, page, 1. écran d'accueil, écran application, retour, écran d'accueil, écran application, page, accueil, écran d'accueil, accueil, écran application, page, écran d'accueil, écran application, volet des notes, accueil, Maroc, IFS, paramètres, micro, Maroc Télécom, IFS tout, paramètres, micro, Maroc Télécom, IFS touche, écran d'accueil ou nuit, volet des notifs,